Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Ghajul yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7 kelas malam. Kemarin kita sudah masuk Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Alhamdulillah, sudah masuk pelajaran ke-10 tentang Al-Fi'lul Mudhari'. Materi kita kemarin tentang Al-Fi'lul Mudhari'. Kita bahas maknanya. Ditinjau dari maknanya berbeda dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi waktu lampau telah berlalu, kalau mudhari' sedang berlangsung atau menunjukkan rutinitas kebiasaan. Itu maknanya. Kemudian pembentukan fi'il mudhari', yang pertama kita beri tambahan di awalnya 4 huruf ini. Anaitu. Itu ciri fi'il mudhari'. Ada 4 huruf tambahan ini. Ini bukan huruf asli. Huruf tambahan dari fi'il mudhari'. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contohnya di sini kita buat dari fi'il katabah. Katabah fi'il madhinya 3 huruf kan? Katabah. Kita ingin buat fi'il mudhari', kita tambahkan di awal tuh. Huruf ya di awal. Tadi ada kan ya tuh. Tuh, yang ketiga dia. Kita tambahkan di awalnya ya. Yak. Kemudian huruf pertamanya huruf kaf menjadi sukun ya Om. Jangan di fathah lagi. Jangan yaka. Jangan yaka. Mati dia Om. Sukun kafnya. Huruf pertama mati. Yak. Yak. Taknya pun berubah dari fathah menjadi dhammah. Yaktu. Yaktu. Ba-nya pun gitu di akhir marfu bi dhammah. Yaktubu. Dari kataba fi'il madhi mabniun 'alal fathi menjadi yaktubu marfu bi dhammah. Ini caranya membuat fi'il mudhari'. Muzaharah bagaimana Ulang cara membentuk fi'il mudhari' dari fi'il 3 huruf? Ditambahin huruf ya di awalnya, huruf kaf disukun, terus ta sama ba di dhammah. Dhammah jadi marfu bil dhammah. Yaktubu. Yaktubu. Contoh lagi Muzaharah. Kharaja. Yakhruju. Yakhruju. Dakhala. Yadkhulu. Yadkhulu. Qatala. Yaqtulu. Mudah kan buat fi'il mudhari'? Insyaallah Ustaz. Kita tambahkan di awal harful mudhara'ah. Huruf mudhari' ini Hamzah, nun, ya, dan ta. Nun, ya, dan ta. Dari fi'il madhi 3 huruf Fi'il madhi 3 huruf. Kataba 3 huruf kan? Naam Ustaz. Kaf. Kaf huruf pertama. Ta huruf yang kedua. Ba huruf ba. ketiga. Ini Kataba. Kaf disebut huruf pertama. Disebut huruf pertama. Ta huruf kedua. Ba huruf ketiga. Nah, huruf pertama dalam fi'il madhi 3 huruf huruf pertama ya. Naam Ustaz. Istilahnya fa'ul fi'li muzaharah. Fa'ul fi'li. Itu istilah untuk huruf yang pertama. Yang kedua, huruf kedua disebut dengan Ainul fi'li. ainul fi'li. Huruf yang kedua disebut ainul fi'li. Ainul fi'li. Huruf pertama apa? Fa'ul fi'li. Huruf kedua Ainul fi'li. Huruf ketiga disebut lamul fi'li. lam fi'il. Lamul fi'li itu istilah untuk huruf keberapa Ketiga.
Ingat ya. Insya Allah, Ustaz. Kita hafalkan. Huruf pertama apa? Huruf pertama fa'ul fi'li, Yang huruf kedua? kedua ainul fi'li, huruf ketiga lamul fi'li. Nah, berarti huruf pertama fa, kedua a, ketiga La, la. Maka terjadilah wazan fa, ala. Oh, begitu, Ustaz. fa'ala. Itu dia. Itu wazannya. Fa'ala, kataba. Ya Oh, kan? nah. Jadi ini wazannya fa'ala. Hmm. Wazannya fa'ala. Fa, Fa fi'il huruf pertama, ain fi'il huruf kedua, lam fi'il huruf huruf ketiga. ketiga Maka terbentuklah wazan fa, fa'ala. fa'ala, kataba, kharaja, dakhala, sajada, qatala. Ini kan Om? Udah paham belum sampai sini? Insya Allah, Ustaz. Syukran. Munailah. Ummu Zahra. Ummu Nailah. Huruf pertama apa istilahnya Om? Huruf pertama istilahnya fa'ul fi'li. Huruf kedua. Huruf kedua ainul fi'li. Yang ketiga. Lamul fi'li. Maka terbentuk wazan Fa'ala. fa'ala. Berarti kataba mengikuti wazan fa, Fa'ala. fa'ala, kataba. Benarnya dibaca katiba La. atau katuba. La. Berarti harus dibaca ka, Fa. ka Kataba. karena Kataba. wazannya fa, Fa'ala. fa'ala. Syukran. Munailah. Jazakallahu khair. Ummu Hamriana huruf pertama istilahnya apa? Huruf pertama faul fi'li, huruf Yang kedua kedua, ainul fi'li, yang ketiga lamul fi'li. maka terbentuk wazan fa, Bentuk wazan fa'ala. gitu. Fa'ala, kataba, qara'a, apalagi Taba. raja'a, kataba, Zahaba darosa. zahaba, darasa. Ya Om? Ya Ustaz. Syukran. Ummu Hamriana. Ummu Fitri huruf pertama disebut, Huruf pertama disebut fa'ul fi'li, yang kedua, ainul fi'li, yang ketiga. lamul fi'li, Maka terbentuk wazan fa, fa'ala, fa'ala, kataba, qara'a, kataba, apalagi sahaba, zahaba, raja'a, raja'a, jalasa. Membuka, jalasa, membuka apa? Membuka. eh, Fa, membuka, fata, fataha, makan, makan. Aka, akala, akala. makan. Bagus sama Fitri. Udah paham belum? Insyaallah Ustaz. Ini dasar-dasar dulu ya. Kita Naam mengenal Ustaz. dasar-dasar dulu tentang istilah huruf pertama dari fi'il madhi yang 3 huruf gitu Om. Fa'ala. Ah, Ntar Om. Fi'il madhi wazan fa'ala. Eh, wazan. Nanti dia bisa berubah-ubah Om. Bisa fa'ala, fa'ila gitu. Tergantung wazannya nanti. Fitri nanti
Huruf pertama selalu fathah dia, Om. Huruf Ya, pertama, ya, Om. selalu fathah. Fa fiil dalam fiil pasti dalam keadaan berharokat. Fathah. Sedangkan ain fiil Fiil bisa berubah fathah, dalam harakat fathah. Ain fiil bisa kasrah, harakat fathah. Oh, bisa fathah, kasrah, lemah. Bisa fa'ala, fa'ila, dan fa, faula. fa'ula. Fa'ala contohnya apa? Akala, fataha, jalasa, Ya fa'ila, fataha, fa'ilah, fariha, ghadiba, alima, yang terakhir fa'ula. faula, syarufa, hasuna, karuma, Itu dia. Ini contoh wazan fi'il fi'il madi. madhi yang 3 huruf. Mufitri. Huruf pertama dan terakhir berharakat fathah, pasti fathah. Ya, Om. Nah, Ustaz. Bedanya huruf keberapa? Yang kedua, Berarti ain ain fi'lu. fi'il. Bisa fa'a, fa'i, fa'u. Ya, Om. Nah, Ustaz. Hmm. Om Fitri bagus. Om Ukasha. Huruf pertama Om disebut Huruf pertama disebut fa'ul fi'li, huruf kedua disebut ainul fi'li, huruf ketiga lamul fi'li. Maka terbentuklah wazan Fa'ala. Bisa juga nanti fa'ila, ya kan? Nah, Ustaz. Dan juga fa'ula. Habis ini paham? Mukasha. Insyaallah, Ustaz. Syukran. Ummu Syifa. Huruf pertama istilahnya apa, Ummu Syifa? Fa'ul fi'li, Yang kedua, ainul fi'li, yang ketiga, lamul fi'li. fa fi'il dan lam fi'il itu dapat dipastikan harokatnya apa? Fathah. Fathah. Nah, yang beda itu ain fi'il bisa fa'ala, bisa juga Fa'ila, fa'ula. tergantung babnya nanti. Setelah ini kita bahas babnya. Ustaz. Kharaja, wazannya apa kharaja? Kharaja, fa'ala. Kalau syariba, Fa'ila, nah gitu. Bukan fa'ala lagi. Fa'ila. fa'il. Ya, Nah, Ustaz. Syukran Ummu Syifa. Afwan, Ustaz. Ummu Salamah. Huruf pertama istilahnya Huruf pertama istilahnya fa'ul fi'li. yang kedua. Yang kedua ainul fi'li. Yang Ya. ketiga lamul fi'li. Nah, berarti kataba mengikuti wazan Fa'ala. fa'ala. Standarnya itu rumus pertamanya. Kalau Sami'a dia wazannya fa'ila. Fa'ila bukan fa'ala lagi. Bukan dibaca sama'a. Sama'a bukan kan? Bukan, Ustaz. Tapi sami'a, fa'ila gitu. Ain fi'ilnya berharakat. Ain fi'ilnya berharokat kasrah, Ustaz. Fi'il huruf pertama ain fi'il. Huruf pertama, huruf kedua ain fi'il ya. Nah, Ustaz. Sekarang Salamah. Afwan, Ustaz. Munaurah. Huruf pertama istilahnya apa, Huruf pertama istilahnya fa'ili. Ulangi yang betul bacanya. Fa'ul fi'li. Nah, gitu. Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Yang kedua, lamul fi'li. Yang ketiga, lamul fi'li. Maka terbentuk wazan
fa'il, fa'ala, Fa'ala. Contohnya apa saja fi'il yang mengikuti wazn fa'ala? Kata qoro'a, jalasa. sa, Kalau la'iba ikut wazan laiba ikut wajan fa'ila. fa'ila, bukan fa'ala lagi kan? Ya, bukan fa'ala. Syukran. Naura bagus. Ya, Ustaz. Kemudian huruf pertama istilahnya Hadir Ustaz. Huruf pertama fa'ul fi'li. huruf kedua, Ainul fi'li. yang ketiga, Lamul fi'li. maka terbentuk wazan fa. Fa'ala. Contohnya apa saja ikut wazan fa'ala fi'il madhi 3 huruf? Qoro'a, nasoro, rofa'a, khoroja, jalasa, dahaba, roja'a. Kalau fahima, Fahima, fa'ila. nah, bukan fa'ala lagi kan? Bukan. Fa'ila dia Syukran, Mudina bagus. Apa Ustaz? Aisyah Anwar, huruf pertama istilahnya Istilahnya fa'ul fa'li. fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Yang kedua, Ainul fi'li. yang ketiga, Lamul fi'li. contoh ikut wazan fa'ala apa saja selain kata Dakhala, sajada, nazala, raja'a, wasala, bagus. jalasa, Nah, banyak kan? roka'a, banyak Ustaz. Nah, sekarang itu kan fi'il madhi kan? Naam. Sekarang kita ke fi'il mudhari'nya ya. Naam Ustaz. Kita baca bab pertama. Aisyah, bab pertama madhi mudhari' dengan wazan apa Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Nah, gitu. Ini bab keberapa Aisyah? Allah bab pertama. Al-babul awwalu. Awal. Al-babul awalu. Kalau ditanya, apa bab pertama? Wazan fi'il madhi 3 huruf. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Tadi kan hanya Fa'ala madhi saja kan? Tadi hanya fi'il madhi saja kan? Naam. Sekarang dengan fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Wazan keberapa ini? Bab keberapa? Bab pertama. Pertama, fa'al yaf'ulu. Sekarang contoh-contohnya ya. Fa'ala yaf'alu. Diubah ke mudhari'. Aisyah nasara menjadi apa? Nasara menjadi yansuru. Bagus, yansuru. Kan ikut bab Yansuru. pertama kan? Bab pertama kan? Naam. Boleh gak yansiru? Suruh. Enggak Yansiru. boleh. Boleh Enggak karena boleh. babnya sudah khusus bab pertama kan? Naam. Nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Itu rumusnya Satara. Satara yasturu. Yasturu, bukan yastiru. Qa'ada. Yaq'udu. Yaq'udu. Hasada. Yahsudu. Yahsudu. Sabata. Yathbutu. Yathbutu. Razaqa. Yarzuqu. Kafara. Yakfuru. Kataba. Yaktubu. Dakhala. Yadkhulu.
sakata, yaskutu, fasada. yafsudu, Nah, itu dia. Ini contoh-contoh fi'il dengan fi'il madhi 3 huruf dengan wazan fa'ala fa'alu, dan yaf'alu, yaf. yaf'alu. Kapan? 10 bab pertama ya. Ingat-ingat ya. Na'am, Ustaz. Apa aja contoh dari fa'ala yaf'ulu? Sebutkan. Fa'ala yaf'ulu, yaktubu, Dari madinya. ya, Sebutkan. ah, Kataba. kataba yaktubu, dakhala yadkhulu, Ah, kharaja yakhruju, sajada yasjudu, ah, lagi ya. apa lagi tuh? Qatala Qatala yaqtulu. dan yang Terus, lain-lain. nah, Ustaz. Quran. Ya, akala yaqulu. Akala ya'kulu. Syukran Ummu Aisyah. Bab pertama ya. Nah, Ustaz. Wan, Yang Ustaz. kedua Ummu Hamriana. Al-babu. Al-babus tsani fa'ala Bab yaf'ilu. Bab yang bab kedua. yang kedua. Fa'alanya sama kan? Ya, Ustaz. Nah, bedanya mudhari. Mudharinya apa tuh? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Kalau tadi Ummu Aisyah Yaf'ulu. yaf'ulu. Sekarang beda. Yaf'ilu. Berarti bab keberapa dia, Om? Bab yang kedua, Ustaz. Bab tsani. Al-babu tsani. Al-babus tsani. Atau lagi Ummu Samriana kasara. Kasara yaksiru. Nah, yaksiru bagus. Bukan yaksuru. Yaksiru. Gosala. Gosala yaksilu. Yaksilu bukan yaksulu kan? Ya, Ustaz. Qatafa. Qatafa. Muhamriana ada jaringannya putus ya. Ya tunggu. Muhamriana hadirah. Ada suaranya ya. Kita tunggu beliau. Sekarang hilang. Muhamriana ada? Hadir, Ustaz. Yuk. Contoh lagi Om dari bab kedua. Qatafa. Qatafa yaqtifu. Hamala. Hamala yahmilu. Jalasa. Jalasa yajlisu. Ghafara. Ghafara yaghfiru. Halaka. Halaka yahliku. Nah, itu banyak Om, masih banyak. Ada lagi. Hazafa. Hadzafa yahdhifu. Zalama. Zalama yazlimu. Nazala. Nazala Yan. nazala yanzilu. Khatama. Khatama yakhtimu. Kadzaba. Kadzaba yakthibu. Raja'a. Raja'a yarji'u. Bukan yarju'u kan? Ya. Yarji'u. Daraba kan ya? Daraba. Daraba yadribu. Yadribu bukan yadrubu. Yadribu ikut bab kedua. Yadribu. Khalafa. Khalafa yakhlifu. Yahlifu. Yahlifu. Khalata. Khalaqa yakhlitu. Fatana. Fatana yaftinu. Dan yang lainnya Om. Itu banyak.
Babusani. Sama dengan bab pertama, banyak jumlah fiilnya, Bab pertama apa, Muhammadiyana? Fa'ala yaf'ulu. Bab kedua, Fa'ala yaf'ilu. contoh lain apa? Fa'ala yaf'ilu, Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Terus? Khatama yahtimu. Hah? Daraba Doroba. yadribu. Apa lagi itu? Banyak sih tadi. Roja'a. Roja'a yarji'u. Nah, gitu. Syukran. Muhammadiyana. Boleh tanya Ustadz? Tafadhali, Susunan babnya ini enggak harus ini apa namanya baku ya Ustadz, fa'ala yaf'ulu atau boleh bertukar-tukar ya Ustadz? Nggak bisa. Misalkan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Secara umum nggak bisa bercampur-campur, nggak bisa. Kata bayak tibu harus mengikuti kelas-kelas tersendiri. Itu umumnya, Jarang yang punya dua wazan. Enggak maksud Ya, saya Ustadz kalau bab awal itu gitu. selalu fa'ala yaf'ulu. Biasanya bab pertama ini fa'ala yaf'ulu. Biasanya bab kedua fa'ala yaf'ulu. Tapi boleh aja ditukar. Nggak masalah. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala. Tapi untuk mempermudah, biasanya umumnya bab pertama itu fa'ala yaf'ulu. Itu, Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Ummu Salamah, kita masuk al-babu salis. Al-babu salis. Fa'ala yaf'alu. Nah, gitu. Nah, fi'il madinya sama, fa'ala semua kan? Nah, Ustaz. Sekarang bab ketiga fa'ala yaf'alu. Kalau bukan yaf'ulu, bukan pula yaf'ilu, tapi yaf'alu. Ain fi'ilnya ini berharokat fathah. Ain fi'ilnya tuh fathah, yaf'alu. Contohnya Ummu Salamah bab ketiga. Contoh-contohnya. Belum. Cari di kamus. Mana'a yamna'u. Yamna'u. Betul. Bukan yamnu'u, bukan yamni'u, tapi yamna'u. Mana'a yamna'u. Fataha yaftahu. Taba'a yatba'u. Ja'ala yaj'alu. Qala'a yaqla'u. Qara'a yaqra'u. Masaha yamsahu. Bab ketiga ini, Nah, Ustaz. Biasanya ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf halq. Biasanya ada huruf halq. Huruf yang masuknya dari tenggorokan kerongkongan. Huruf halq. Apa sih huruf halq itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya Ustaz. Ini huruf-huruf halqi. Bab ketiga itu biasanya terdapat huruf halqi, ciri-cirinya. Terdapat huruf halqi ya. Huruf halqi. Huruf yang muncul dari tenggorokan. Halq. Bab ketiga. Ini huruf halq yang 6. Al-ha. Al-ha, wal-kha, wal-ain, wal-ghain, wal-ha, wal-hamzah. Itu ciri dari bab ketiga. Ada huruf ha, huruf kha, huruf ain, ghain, ha, dan hamzah. Itu disebut huruf halqi. Halqi. Ya, termasuk bab yang
Tiga. Bab yang ketiga. Nah, Ustaz. Ketiga cirinya apa? Ada huruf halq gitu biasanya. Huruf halq. Contoh lagi nih. Qata'a. Huruf halq ain. Qata'a. Qata'a yaqta'u. Jama'a. Jama'a yajma'u. Khasa'a. Khasa'a yakhsa'u. Zabaha. Dhabaha yadhbahu. Qama'a. Yatma'u. Zahara. Zahara yazharu. Contoh-contoh fi'il dari minal babi. Atsalis. Wazannya fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Pertama apa, Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua Fa'ala yaf'ilu. yang ketiga Fa'ala yaf'alu. Musanna. Afwan Ustaz. Muzahra. Al-babur rabi. Sekarang Muzahra. Nah, Ustaz. Al-babur rabi'. Bab yang ke? Bab yang keempat. Nah, fi'il madinya dia di kasrah ain fi'ilnya. Huruf kedua di kasrah. Fa. Fa'ila. Fa'il. Madinya, mudhari'nya sama dengan bab ketiga. Ya, Bedanya di madhi. bedanya di maldi. Mudhari'nya sama dengan bab ketiga, yaf'alu juga kan? Nah, Ustaz. Maldinya bab keempat fa'ila yaf'alu. Agak lain di sini. Keempat. Contohnya ya. Muzahra. Fa'ila hamida. Hamida. Yahmadu. Sami'a. Yasma'u. Alima. Ya'lamu. La'iba. Lazima. Yalzamu. Lahiqa. Yalhaqu. Banyak kan? Satu lagi. Fariha. Yafrahu. Amila. Ya'malu. Raghiba. Syahida. Nadija. Yangba. Sahira. Hazina. Yahzanu. Ajiza. Yahjazu. Marida. Wabiha. Ahida. Tabi'a. Khalifa. Jazi'a. Hamiqa. Hanifa. Khajila. Dan banyak lainnya. Ini contoh aja. Ini semua contoh-contoh fi'il madi minal babi rabi. Syukran. Zahra. Syifa.
Al-babu. Al-babul khamis. Yang kelima. Yang pertama apa ulangi? Al-babul awal. Mantul Ustaz. Betul ya? Suaranya mantul, Mas Zahra? Iya, tadi Ustaz. Mantul. Tadi Dari tadi apa baru? Dari Dari tadi tadi. udah mantul Ustaz. Mas Zahra coba matikan. Oh, nah Ustaz. Ana juga Matikan. matikan. Enggak. Maksudnya di speakernya aja. Bisukan. Kamu mantul nggak Musyifa? Coba dulu Ustaz. Ya, sekarang ini mantul nggak? Masih Ustaz. Iya. Punya saya udah masih. Coba Muzara keluar. Left dulu. Keluar dulu ya, Ustaz. Usah Musyifa. Coba. Masih Zahra coba left. Keluar dulu. Nanti masuk lagi Nah. Left. Keluar aja. Nah. Masih nggak Musyifa? Mantul nggak? Coba Ustaz. Masih. Iya. Kalau di anak justru Musyifa yang mantul, Ustaz tidak mantul. Iya, Ana yang Berarti anak keluar dulu aja. Bentar. Tunggu Zahra. Nah. Zahra masih mantul nggak? Coba. Al-babul awal. Masih nggak? Udah enggak kan Ustaz? masih Mantul. mantul itu. Mantul. Ada yang keluar ya? Ustaz. Kumahat aku ngantuk, ya Allah kumaha ieu. Tidur. Sama. Ngopi. Tuh, betul Ustaz yang masalahnya. Aku izinin dulu ya, aku mau jemur baju, Om. Ya, Mbak Dina. Iya. Kalau gak ada Ustaz kok rame sih. Itu kan nggak sopan katanya. Ya iyalah, masa ngobrol. Masya Allah. Aku juga ngantuk nih dari tadi ngop mulu. Nah, sekarang udah nggak penting. Kenapa Om? Salahin jatuhnya memang tidur. Tes Om, masih nggak? Enggak Ustaz, alhamdulillah. Al-babul awal. Udah nggak mantul lagi. Alhamdulillah. Tadi dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa bab pertama apa Om? Al-babul awal. Yang kedua? Al-babul tsani. Ini bab pertama apa wazannya? Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Al-babu tsani. Al-babul tsani fa'ala yaf'ilu. Al-babu tsalis. Al-babul tsalis fa'ala yaf'alu. Al-babu rabi' Al-babul rabi' fa'ilu yaf'alu. Al-babu rabi' fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Al-babul khamis sekarang. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Nah, contohnya bab kelima ya. Ciri bab kelima Om menunjukkan sifat-sifat gitu. Sifat mulia gitu. Menunjukkan sifat yang fi'ilnya lazim, tidak butuh objek. Tasrif Om dari karuma, apa mudhari dari karuma? Yakrimu. Kan dia bab kelima. Yaf'ulu. Oh iya, yaf'ulu ya Ustaz. Salah catat. Jadi karuma. Karuma yakrumu. Yakrumu seperti bab pertama. Yaf'ulu. Nah, Ya kan Om?
Iya. Bab 5 dengan bab 1 sama mudhari. Syarufa. Sarufa yasrufu. Menunjukkan sifat kan? Kebanyakan. Ya mulia. Saluha. Saluha yasluhu. Qaruba. Qaruba yakrubu. Ba'uda. Ba'uda yab'udu. Yab'udu. Kabura. Kaburo yakburu. Kathura. Kasuro yaksuru. Saghura. Sahuro yashuru. Jamul. Jamula yajmulu. Cantik ya. Bakhula. Bakhula yabkhulu. Ini contoh-contoh dari bab kelima. Fa'ula. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Bisa Ummu Syifa. Insyaallah Ustaz. Ikra Ummu Syifa bagus. Afwan Ustaz. Ummu Ukasha bab pertama kita ulang biar hafal. Al-babul awal. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Al-babul thani. Al-babus tsani fa'ala yaf'ilu. Al-babul thalith. Al-babus tsalis fa'ala yaf'alu. Al-babul rabi'. Al-babur rabi' fa'ila yaf'alu. Al-babul khamis. Al-babul khamis fa'ula yaf'alu. Nah, 5 bab dulu ya. Na'am Ustaz. Contoh bab pertama. Fa'ula yaf'ulu. Contohnya Ustaz. Fa'ala yaf'ulu. Apa contohnya? Kataba yaktubu. Bab kedua. Berikan contohnya. Al-babu tsani. Kharaja yakhriju. Bukan. Itu mah kharaja yakhruju. Pertama. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala. Duduk. Oh iya. Jalasa yajlisu. Bab ketiga, Om. Fa'ala yaf'alu. Yes. Pergi. Fa'ala yadhhabu. Zahaba. Dhahaba yadhhabu. Bab keempat. Contohnya. Fa'ila ya. Minum apa? Yashrabu. Syariba. Yashrabu. Bab kelima. Bab khamis. Hasuna. Yashinu. Yahsun. Yahsunu. Hasuna yahsunu. Sekarang Umudina. Al-babul awal. Berikan contohnya, Om. Lagi jemur kayak tadi. Lagi jemur. Nah, Umunayla siha. Bab pertama apa, Om? Bab pertama fa'ala yaf'ilu. Ulangi. Coba lagi. Itu contohnya Ustaz. Enggak, wazannya. Wazannya apa? Fa'ala. Yaf'ulu. Nah, gitu. Yaf'ulu. Contohnya sekarang. Contohnya jama'ah yajmu'u. Bukan. Yang lain. Coba lagi. Kataba yaktubu. Nah, itu baru pas. Al-babu tsani, Om. Al-babus tsani. Fa'ala yaf'alu. Ulangi. Coba lagi. Ana lihat di catatan di buku ternyata salah. Fa'ala yaf'ilu. Contoh.
Contohnya fa'al fa'al yafilu. Fatana, yaftina, yaftinu. Bisa. Bab ketiga. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Contohnya jama'a yajma'u. Betul. Bab keempat. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Contohnya. Sami'a yasma'u. Bagus. Bab kelima, babul khamis. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Contohnya qaruba yaqrubu. Nah, hafalkan ya. Dihafal. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Amin, amin. Syukran Munailah. Apaan Ustaz? Jazakallahu khair. Sama Mufitri al-babul awal. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Apa contohnya? Jalasa ya bukan ya. Keluar. Zahaba Keluar. kharaja yahruju. Bagus. Yakhruju. Al-babul tsani. Al-babus tsani fa'ala yaf'ilu. Contohnya. Apa tuh? Contohnya. Raja'a. Daraba yadribu. Bagus. Al-babul tsalis. Fa'ala yaf'alu. Contohnya Pergi. Pergi. Zahaba yazhabu. Al-babul rabi'. Al-babul rabi' fa'ila yaf'alu. Contohnya. Sariba yasrabu. Bagus. Al-babul khamis. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Contohnya. Karuma yakrumu. Hasuna yashunu. Yahsunu. Jamuna yajmunu. Jamula Yajmulu. Jamil sifatnya jamil. Syukran Fitri. 5 bab ya. Nah, Ustaz. Syukran Fitri. Apa Ustaz? Munawwarah al-babul awwalu. Al-babu awalu dengan wazan fa'al yaqulu. Contohnya dahola yadhulu. Al-babu tsani. Dengan wazan fa'alu yaf'ilu. Ulangi. Al-babu tsani wazannya apa? Yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlusu. Yajlusu. Ulangi. Jalasa. Yaf'ilu ya. Wajan yaf'ilu jalasa yajlisu. Nah, bukan yajlusu. Iya. Al-babu tsalis. Al-babu salis wajan apa sih tadi? Fa'ala.
yaf'alu. Contoh? Contohnya kola'a jadi yak'alu. Yakla'u. Jadi yakla'u. Yakla'u boleh. Beberapa? Albabu robi dengan wajan yaf'alu. Fa'ila dulu. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Contoh? Contohnya hamida jadi yahmadu. Albabul khamis. Khamis fa'alu Fa'u. fa'ula yaf'ulu. Contoh? Contohnya apa ya? Karuma. Karuma yakromu. Yakrumu. Nah, gitu. Yakrumu. Rumu. Bagus, Naura. Syukran. Ustaz, Kemudian al-babul awal. Kemudian ada? Ya Ustaz, ya ada Ustaz. Hadir. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Misal? Al-babu tsani. Contohnya belum? Misal Contohnya. nasoro yansuru. Bagus. Al-babu tsani. Al-babu tsani fa'ala yaf'ilu. Misal? Kasaro yansiru. Kasara Kasaro yaksiru. Al-babu tsalis. Al-babu tsalis fa'ala yaf'alu. Misal? Fataha yaftahu. Al-babu rabi. Al-babu rabi fa'ila yaf'alu. Misal? Lazima yalzamu. Al-babul khamis. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Misal? Hasuna yahsunu. Bagus, syukran. Kemudian lancar. Afwan Ustaz. Siapa lagi yang belum? Udah semua, Om? Ummu Hamriana. Kita ke bukunya, Om. Sebelumnya, Om. Di daras ke-10 kita belajar yang namanya, Om, al-istisna'u. Itu, Om. Al-istisna'u. Al-istisna artinya pengecualian. Artinya apa, Om? Pengecualian, Ustaz. Pengecualian istisna. Bentar, kita lihat sini. Istisna'u. Artinya kecuali. Kalau ada huruf pengecualiannya. Istisna. Istisna ada nggak sini? Istihara. Istisna. Ini. Contohnya ini, Om. Ayolah. Contohnya, Om. Kharajat tullabu illa hamidun. Illa ulangi. Illa. Kharajat tullabu illa hamidun. Illa yang belum. Illa hamidan. Nah, hamidan. Jadi setelah inna disebut mansub ya. mustasna atau mansub. Ya, Om. Artinya dulu. Kharajatul lab illa hamidan. Para pelajar telah keluar kecuali Hamid. Hamid ikut keluar enggak? Tidak. Enggak, pengecualian. Hamid termasuk tulab bukan? Termasuk tulab. Masuk. Cuman dia tidak masuk murid yang keluar.
Dia masih di dalam kelas, Om. Ya, ya Om. Ya Ustaz. Kalimatnya sudah sempurna kan? Iya. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Sudah sempurna. Kharaja, Om. Fi'il. Kharaja fi'il madi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Fi'lun madin. Gitu bacanya. Fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, fi'il madi. Kharaja, mabni fathah. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. At-tullabu. At-tullabu fa'ilun wa Fa'ilun aja. Fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu jam'ut taksiri. At-tullab fa'il. Marfu, tanda rafa'nya dhammah nampak di akhirnya. Karena dia jamak apa, Om? Jama' taksir. Kalimatnya sempurna kan? Ya Ustaz. Illa disebut Illa adatun. adawatul istisna'i mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Illa disebut adawat. Perangkat Ya. pengecualian. Itu, Om. Perangkat pengecualian mabni ala sukun. Tidak punya kedudukan dalam. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Nah, sekarang hamidan. I'rabnya sebagai apa hamidan? Mustasna mansubun wa alamatu fathatun zahiratun ala akhirih. Wa alamatu nasbihi gitu. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Hamid sebagai apa i'rabnya? Hamid sebagai Mustasna. mustasna Yang dikecualikan. Itu mustasna artinya yang dikecualikan. Dibaca mansub. Mansub, tanda mansubnya dengan fathah Yang nampak pada akhir karena isim mufrad. Contoh lain. Para siswa keluar kecuali Ali. Bagaimana, Om? Kharajat tullabu illa aliyan. Nah, illa aliyan. Para siswa dah keluar kecuali Hashim. Kharajat tullabu illa hasiman. Nah, Hashiman dimansub, Om. Sebagai mustasna. Mustasna. Apa artinya mustasna? Mustasna pengecualian, Ustaz. Yang dikecualikan. Dikecualikan. Mustasna. Artinya mustasna. Yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Mustasna. Perangkatnya apa nama perangkatnya? Menggunakan perangkat pengecualiannya disebut illa. Ini Ummu Amriana, kita lihat keterangan lagi ya. Terus ya. Ini al-mustasna. Padahal Om. Al-mustasna pengecualian. Ialah isim nasab yang terletak setelah alat-alat pengecualian. Isim nasab. Isim yang dibaca mansub. Kapan dia terletaknya? Setelah alat-alat pengecualian. Contoh illa. Apa itu alatnya? Alat-alatnya bukan hanya illa. Apa aja, Om? Illa, ghairu, siwa, ada, hasya, khala. Itu semua bermakna kecuali. Contohnya, contohnya sini. Tadi itu qamat tullabu. Qamat tullabu ghairu hamidin. Para siswa sudah berdiri. Para siswa telah berdiri kecuali Hamid.
Lebih jelas lagi. Tadi itu di awal kan? Ya. Kharajat tullabu illa Kharajat tullabu illa hamidan. hamidan dibaca mansub sebagai Mustasna. Mansub. yaitu setelah illa. Oh, tidak semuanya mansub ya Ustadz? Tergantung Illa ya. saja, setelah illa aja ya. Oh iya. Setelah ghairu mudhaf soalnya dia. Enggak beda dikit. Nah, untuk jam juga gitu, jam ya pakai illa tuh. Illa rubu. Illa rubu. Ruba'an. Ruba'an. Di apa tuh di bukunya pakainya illa. Sini nih ya. Ini enggak ada di bukunya aja lah nanti ya. Illa ruba'an. Ya. Pakai illa. Dengar ya. Ini bukunya nih, Om. Hiwarnya. Nih. As-sa'atul ana. Tadilun. As-sa'atul anan. As-sa'atul anat tasi'atu illa ruba'an. Sekarang jam Sekarang jam tasi'at jam berapa tasi'at? jam 9. Oh, jam 9 kurang perempat. Oh, illa disebut huruf istitsna. Ruba'an Mustasna. Nah, mansubun bil fathah. Kemarin udah simak belum hiwarnya ini, Om? Oh, belum sampai tadi Ustadz, baru separuh saya dengarkan. Ya. Baca dan artikan Muhammadana. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa aina abuka. Zakaria pergi. Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah sholat. Li artinya apa? Pergi untuk mengunjungi Hamid setelah sholat fajar subuh. Walakin. Akan tetapi dia tidak mendapatkannya di rumah. Lantas dia berkata kepada anaknya. Dia berkata kepada anaknya Musa, Aina, di mana ayahmu? Aina abuk. Musa menjawab. Qala Musa zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Zakaria ayat habu ila suki kulla yaumin. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Musa, na'am, yathabu daiman ila suki ba'da salatil fajri. Ya, dia selalu pergi ke pasar setelah salat fajar. Zakaria, mata yarji'u minas suki. Kapan dia kembali dari pasar? Musa, yarji'u fis sa'atis sabi'ati. Dia kembali pada jam 7. Wa ahyanan fis sa'atis tsamina. Dan terkadang pada jam 8. Zakaria, madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia kerjakan di rumah? Musa, yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbari minal idza'ati. Dia membaca surat kabar dan mendengarkan berita dari siaran radio. Yasma'ul akhbara, fathah, maf'ul bih.
mendengarkan berita-berita. Akhbaro. Zakaria. Zakaria, mata yadhabu ilal masna'i. Kapan dia pergi ke pabrik? Musa, yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Dia pergi pada jam 9 lewat 30 menit. Zakaria, wa mata yarji'u min hunaka, dan kapan dia kembali dari sana? Musa, yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi au as-saniyah. Dia kembali pada jam 1:30 atau jam 2. Zakaria, ayashabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia pergi ke pabrik lagi setelah sholat zuhur? Musa, la yadhabu ba'da zuhri. Dia tidak pergi lagi setelah sholat zuhur. Yajlisu huna fi maktabati ba'da sholatil asri. Dia duduk di sana di mejanya setelah sholat asar. Zakaria, kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa karyawan yang bekerja di pabrikmu, pabrik kalian? Musa, masna'una laisa bikabirin. Perusahaan kami tidak besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan. Bekerja padanya. Yang bekerja di dalamnya ada? Yang bekerja di dalamnya ada 25 pekerja. Muhandisan. Dan 2 orang? Dan 2 orang insinyur. Zakaria, as-sa'atul anat tasi'atu illa ruba'an. Jam sekarang adalah jam 9 kurang 1/4. Wa ma raja'a abuka, dan sementara ayahmu belum? Sementara ayahmu belum kembali. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Barangkali dia kembali hari ini terlambat. Hari ini barangkali dia pulang terlambat. Bisa muhamriyana. Insyaallah Ustaz. Apa diartikan Om? Biar hafal. Ad-darsul asiru. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa, aina abuka? Musa, zahaba ila suqi. Zakaria, ayathabu ila suqi kulla yawm? Musa, na'am, yashabu da'iman ila suqi ba'da salatil fajri. Zakaria, wa mata yarji'u minas suqi? Musa, yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. Zakaria, madza yaf'alu fil baiti? Musa, yaqra'us suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Zakaria, wa mata tadhhabu ilal masna'i? Musa, yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Zakaria,
Wa mata yarji'u min hunaka Musa yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awisnani awisna awisn Awisaniyah. yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awissaniyah. Zakaria ayashabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri. La. La yashabu ba'da zuhri. Yajlisuhuna fi maktabati ba'da salatil asri. Maktabihi. Oh ya. La yazhabu ba'da zuhri yajlisuhuna fi maktabati. Fi maktabihi. Oh, fi maktabihi ba'da salatil asri. Zakaria kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Musa masna'una Laisa. laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Zakaria as-sa'atul anat-tasi'atu illa rub'an wa ma raja'a abuka. La Musa la'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Syukran Ummu Hamriana, bagus. Pak Ustaz. Ummu Zahra belum juga kemarin? Fadhil Ummu Zahra. Berdua mungkin? Berdua ya? Dengan Ummu Fitri. Mungkin? Ummu Fitri ada? Atau Ummu Hadira Syifa? Ustaz, hadira. Ya, Ummu Zahra Zakaria. Zahaba Zakaria. Terus, labas, terus. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Walakinna ma wajadahu fil baiti. Fakala li libnahu Libnihi. Lam harfu jar. libnihi Musa. Aina abuka Ummu Musa? Zahra Musa. Ummu Zahra Musa. Dhahaba ila suqi. Zakaria, Ummu Fitri. Ayazhabu ila suqi kulla yaumin? Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Betul. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. Sahih. Maza yaf'alu fil baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'u al-akhbara minal idha'ati. Zakaria. Mata yazhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Zakaria. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Zakaria. Ayazhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da zuhri? La yadhhabu ba'da dhuhri. Yajlisu huna fi maktabati ba'da salatil Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masna'akum? Fi harfu jar.
Bimas bi bimasnaikum Musa. Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. as-saatul ana tasiatu illa rub'an wa ma Bagus. wa ma raja abuka La'allahu yarji'ul yawma mutaakhiran. Ummu Zahra, yarji'u. Apa madhi yarji'u? Yarji'u artinya dia Artinya apa? arti dia sedang pulang. Madhinya, fi'il madhinya. Oh, fi'il madhinya roja'a. Nah, yarji'u berarti bab keberapa? Roja'a yarji'u. Roja'a yarji'u berarti bab keberapa tadi ya? Yarji'u bab as-sani. Bagus. Fa'ala Fa'ilu. yaf'ilu. Mufitri ya'malu. Apa madhi dari ya'malu Mufitri? amala Bab keempat. amala Bab keempat. amila Amila. ya'malu Berarti fa'ila. fa'ila yaf'ilu Ulangi. Fa'ila. fa'ila Yaf. yaf'alu Yaf'alu. Syariba. sariba yasribu Bukan yasribu. yasrabu Fahima. fahima yafhamu Sama. Amila. amila ya'malu Ya'malu. Syukran. Ummu Fitri bagus. Afwan Ummu Ustaz. Salamah. Hadir Ummu Salamah. Kita murojaah Biar Ustaz. dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa langsung aja Ummu Salamah. Aina Abu? Nah, Ustaz. Aina abuka? Zahaba ila suki. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Naam. Yadhhabu da'iman ila suki ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sab'ati wa ahyan ya sabi. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Mada yaf'alu fil baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati. Bagus. Mata yadhabu ilal masna'i? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Wa mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awathaniyati. Awi gitu. Awithaniyati. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri? La yadhhabu ba'da dhuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Masni'una laisa masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi
mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Syukran. Ummu Syifa, Ummu Salamah, Wan Ustaz. Ummu Ukasha, hadir Ummu Ukasha. Ada? Kira Ustaz. Dengan Ummu Naila Sihaya, kita murujaah. Dan mungkin Nah, Ustaz. Ummu Ukasha, Zakaria. Aina Abu? Aina abuka? Dhahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Naam. Yadhabu daiman ila suqi ba'da salatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ata wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Madza yaf'alu fil baiti? Yaqra'u sufa yasma'ul akhbara. Wa. Yaqra'u suhfa wa yasma'u akhbara minal idha'ati. Mata yadhhabu ilal masna'i? Bagus. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Mata yarji'u min hunaka? Yarji'u fi sa'ati wahidati wa nisfi. Betul. Fi kan ada huruf jar. Fi. Yarji'u fi sa'ati wahidati wa nisfi aw saniyati. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri? La yadhabu ba'da dhuhri yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Bagus. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fi mi'atu wa khamsatun wa Mi'atun gitu. Tanwin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna amilan wa muhandisani. Sa'atul anat tasi'atu illa rub'an. Wa ma raja'a abuka? La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiron. Bagus. Ummu Naila, Ummu Ukasha, Ummu Naura, hadirah. Dengan Ummu Aisyah, Ummu Aisyah hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Naura, aina abuk? Langsung. Ain, Pak. Aina abuka? Zahaba ila suqi. Ayadhabu ila suqi kulla yaumin? Na'am. Yadhabu daiman ila suqi ba'da sholatil fajri. Mata yarji'u minas suqi? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati thaminati. Madza yaf'alu fi baiti? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal idha'ati.
Mata yadhabu ilal masna'i. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi. Mata yarji'u min hunaka. Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awit tsaniyati. Ayadhaba ila masna'i. Ayadhabu ilal masna'i marotan ahro ba'dal duhri. Maratan ukhra. Uhro ba'da duhri. La yadhabu ba'da zuhri. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Kam amilan ya malu pi masna'ikum. Masna'una laisa bikabirin. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa asruna amilan wa muhandisani. Asa'atul ana atasi'atu ila rob'an wa ma rozi Illa ruba'an. ila rob'an wa ma rozi'u abuka wa ma rozi'u abuka. Rozanya fa'ala. Roja'a abuka. Bagus. La'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Santuma bagus. Aisyah. Munawara juga syukran lakuma. Afan Ustaz. Belum lagi ada Muzahra udah. Udah semua ya. Mudina simak dia lagi jemur. Udah semua ya. Sudah Ustaz. Kita sambung besok saja latihannya ya. Naam. Diusahakan dihafal tadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Jom ya. Pasti diusahakan, ada usaha ya. Mulina apa? Masih lanjut kerja, nggak bisa ikut baca. Nggak apa-apa. Kemarin udah kan baca kan? Iya, kemarin udah. Harus dikerahkan upayanya untuk hafal ini ya. Ya, insya Allah. Usaha, ada gerak usaha, ingin maju, ingin menghafal. Dengan diiringi doa ya Allah, berikan aku kekuatan hafalan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kita. Besok kita latihan syukuran semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu, semoga sehat. Ya, ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.